Sablayan, good morning pre, shout out, Team Alcala, good luck sa lahat, ingat pag-uwi. Maraming salamat po. Kay Sir Jeric Caballero, good morning. Bro JX Love, good morning. Okay, last 1 minute po. Ayan o. Last 1 minute. 16 po, release time natin mga ka-BPC. Ayan, antay-antay na lang po tayo. Lapit na yan. Bro Romsugo, good morning. Kay Sir 27, good morning. Kay Bro Emertario, good morning. Ayun, shoutout sa ating 46,000 viewers. Ayan, malapit na. 16 po, release time natin. Okay. 16 na po. Ayan o, 16. Kabugao, Ilocos Sur. Release. Okay. Hindi mo kasat yan. Ayan po, mga ibon. Shoo shoo shoo. Shoo 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 shoo. Shoo shoo. Ay, kumataw, Jake. Shoo. Check lights. Tagay. Ano mo? Nangaray ibon niya. Double check mo, Jack. Nanuulop pira namin. Nanuulop pira namin. Awanan. Awanan. Check rates. Okay, wala na po. Ayun. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa ating 2 laps re-entry. Alright, good luck po sa inyong lahat mga ka-PPC. Ayun, ito na.